Fala com o jogador chamado Trentinho sobre a espada de luz. The White Wolf himself. I could go for some foie gras. A nice rich hunk with Ih, aquele cara que me vende espada. Don't dare to think you've got carte blanche here. Pra cima. E aí? The best steel in all of Tucson. Take a gander. Vem pra espada de luz. Here to collect Louis de Corentin's sword. Ha! That's rich. The Corentin's dead. Who are you? His brother? His lover? Louis never mentioned either. Maybe so, but he told me a bit about you. Heard you used to play a little Gwent. Had a habit, in fact, till your wife helped you kick the addiction. Real treasure, wife like that. Ah, the bumpoke. Ugh. Here I thought I might hang it over the mantle again. Nope. Louis gnawing radishes from the underside. But it seems I must. So be it. The sword's yours. But don't leave me high and dry. Give me a chance to win back my dignity at least. Não. Perhaps a round or three for coin? What about the wife? Not afraid she'll... In my home, what I say stands. Women have got no power. Besides machistão. which, the wife's away for a few days visiting her sister in Belhaven. So, shall we play? Não. Não. No thanks. Think I'll pass this time. Bambot. But a no's a no. I'll not insist, nor beg. Your loss. Take care now. Meu ganho, na verdade. Não é porcaria de Gwent, não. Ok. Última parte. Should the beast you espy, tell the commander. Pô, não conhecia essa espada nova até agora, né? Que as damas do lago me deu. Our Duquesa. You spoke her too? This what booming means. É... Cognac cellar like fresh. Sobe escada. No one gives a hoot about us poor folk. Who are Hey you? there. I'm done. Cemetery ought to be real nice and quiet now. To sleep in my own bed once more. The clogs has grown intolerably loud. The punters bellow like men possessed. One madman especially, always shouting, "Order in! Order in!" But tell me, at the cemetery, what was it? Beasts, as you claimed? Briga de casal. Agora é só ó, briga conjugal. Nope. Just a marital spat. That's it? But they hollered like Stuart polecats. Sorry to bother you with such a trifle. Tudo bem. Here for your trouble. Thanks. Thank you. Quem é o cara que tava gritando? O cara não ia falar isso à toa, né? No one gives a hoot about us. Alguém falando Odrin, Odrin. Aparentemente ia. You lads are all Shut off. Gente, deixa eu... Agora a mulher sai dali. Pro cemitério? Não. Tá acabando, hein? Domés Ferreiro Laforge para se utilizar seus serviços. Our Duquesa. Drooping bums and drooping danglies. A witcher. What a mincemeat. Acabando as missões. Tu. Greetings. A witcher from the School of the Wolf, here in Tucson. Greetings. I'm Lazar Lafargue. Geralt of Rivia. Seem pretty enthused. Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, Lembrei but de uma I'm coisa. sure you'll be interested all the same.
I'm an armorer, see, and I for years sought diagrams for Witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Just so happens that's why I'm here. Look what I found. This is quite the coincidence. It's exactly one of the diagrams I meant. Any idea how to find the others? Of course. I just need a partner who will help me retrieve them. For a fitting reward, of course. Diagramas acabaram em Toussaint. Calma aí, deixa eu ver se What do você you have comprou on alguma coisa. offer? Acho que tem umas coisas pra vender aqui. Essa espada. Essa espada. Esta. Esta também. Essas roupas. Vende. Nah, vende. Vende. E vende. Você compra porcaria? Não compra. É uma coisa pra reparar? 92 não, 94 não, 96 não, 99 não. Essa aqui eu vou guardar, né? Não vou usar mais, eu acho. Não certo. Não faz mal. Tá. All these diagrams somehow wound up in Toussaint? How is that even possible? Toussaint was once home to Tiensail, a legendary and now deceased elfin master armorer. Witches from all corners of the world came to him to forge their plate, their mail. Heard about him. Supposed to have been the best. And thus he charged the king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried Você precisa de armadura pra fazer o trabalho bem, daí você faz trabalho pra conseguir uma armadura, daí você morre tentando conseguir uma Find the armadura. diagrams. But how can I know where to look for their remains? As it happens, I learned my trade at Jensail's side. So I heard the stories of the missing witches firsthand. What he told me, well, that is what discouraged me from seeking the diagrams out myself. We must strike a deal. I shall tell you all I know of the remaining diagrams. In return, once you've found them, you will let me draft a copy. Ok. Diagramas, me falaram de procurá-los. Já achei uma coisa? Como você acabou virando aprendiz do This elfo? elven master. How'd he end up Yeah, taking she? a human for an apprentice? My father forged armor. As a youngster, I helped him, then began forging my own pieces. Master Tiensail saw my work and offered to take me on as his apprentice. Only now, years on, do I realize the honor that was. Alas, my master perished in a massacre later, slain by racists. Though he taught me everything he óculos knew, igual, mas nessa I época de did principal o not óculos devia manage ser to tudo assim, complete né? the guild's requirements for Grandmaster while he lived. Mas é uma ideia meio I idiota. know I Gente, apoia na have orelha. no equal Logo de uma in the vez. trade. Yet, until Deve I doer aqui, complete mas- Witcher armor of Grandmaster quality, I shall never be certain I've become my teacher's equal. Já achei uma Managed to coisa. find something already. Wonderful. I shall draft a copy. This Andei por is tanto good. lugar, né? This at last will earn me the title of Grandmaster. I thank you, Witcher. Diagramas, falando de Where procurar. do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school of the wolf, griffin, cat, bear, and manticore. Which should I start with? Lobo? Tell me about my brother, the wolf. His name was Aton. I remember him well. My master liked him,
helped him find a safe yet well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Tucson from Castel Gropian. They questioned my master about the elfin ruins at Termes. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termes. I cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the Witcher disappeared without a trace. The Griffin. What can you tell me about him? He came some 200 years ago, but my master remembered him well. This Witcher was not stripped of emotions, you see, as his colleagues were. He had taken on a contract at Fort Usa and required better gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No. It said he left in a rush, so he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Usa, but you may wish to search them. Let's talk about the cat. A year ago, Bartolome Delaunay, the ducal armorer, asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the ducal guard. A Witcher from the School of the Cat offered to sell him diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a Witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up, afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delaunay disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, but it has fallen into disrepair, and it is simply too dangerous. Tell me more about the bear, can you? He appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering Witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True. This one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo vineyard, where a building had just collapsed. Time passed. The bear never showed. And my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. School of the Manticore. Probably know the least about it, though once, long ago, wore some armor forged there. My master said the Manticores have their fortress in the Far East. A century past, one of their number came to him, a Witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarfen still, and quarreled fiercely all the time. Tiensail slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The Witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the Ducal Guard. He was arrested and sentenced. Bastoy prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. Took quite the effort, but it was worth it. Got all the School of the Manticore diagrams. Consegui? Tá bom. Farewell. Good luck on the path. Em algum momento eu consegui.
Grão-mestre. Vá até os acampamentos. Vá até onde os arqueólogos estão acampados. Pera, tem um negócio também que eu queria fazer. Era aqui, né? Pelo menos eu acho que era aqui. Vamos ver, vamos ver. Run, Roach. Oxi, Rolling on an por empty quê? stomach. Oh, dreadful. Por que parou? Sweet mother of mine. Pra cá. Será que é aqui mesmo? Acho que não, hein? Ou é? Bosque da Coroberta? Caroberta? Come on now. Vamos entrar aqui? Gate's locked from the inside, but got jostled pretty hard. Barely hanging on the hinges. This man is dying. Help me. What's going on? Ué. Do The nada. dressings, bandages, where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? Oh, but he breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared. Acho que tinha que ter passado por eles primeiro, né? Ajudaram um estranho, admirável. Eu estava passando quando eu vi os gritos. Eu estava aqui se arrastando pela estrada e caiu no chão e perdeu a consciência. Eu fui lá para ajudá-lo a curar sofrimentos. Aí você apareceu. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need, it's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some thyme on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Porra. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? Pretendo descobrir. See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented. It's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is, why did he don it? Not likely to learn that from him. Might even know where he came from. Got work to do, so long. Esse cara de boa? Parece meio suspeito. Wait, I will come with you.
tiozão. Só pode ser Gotta brincadeira. be kidding. This isn't a garden romp. Whatever killed him's damn dangerous and... And it might still prowl the area, so if it's all the same, I'd prefer to accompany you. So be it. But stay close. Keep it down. And don't touch a thing. Ih, a gente vai investigar a casa? Cosplay como nos velhos tempos. Investiga a propriedade dos ancestrais de bruxo. Ok, o cara veio daqui mesmo. Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Eu ia falar que era só empurrar o portão, mas... eu empurrei com poder telecinético, né, praticamente. Pera aí, sobe a escada. Você não sobe essa escada? É porque ela não dá em lugar nenhum. Damn it. Good gods! Eita porra, tá cheio de gente morta aqui. What the hell's this? Setting for a banquet? It seems so. What's your suspicion? Did none survive? Gods! Ah, uma maçãzinha aqui. Servant. Stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. It was a monster, to be sure. Eu não Silver queria ter tableware. certeza. Elven engravings. Silver tableware. Elven engravings. Deixa eu pilhar aquilo ali. Filme dos Nobres do Sun, volume 57. Só por exemplo... Eita! Burned alive. Really high temperatured work here. Lepiota, thou art my defender and protector. Thou bringest good news. Torso punctured with great force. Blow pierced hardened steel. Man on the high road. Breastplate was identical. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Sword ceremonial. And Shay handiwork clearly. Ceremonial bowls. For little sacrifices. Of what? Please, do not say humans. Vai saber, né, tiozão? Calma aí. Vou pegar uns vinhos aqui. Essa maçã? Maçã. Guerra Civil em Tucson. Burn marks. Something catch fire. Explode. Strong stench. Cadê o cheiro? Multiple See. wounds on the body. All puncture wounds. Hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so few non-humans in Tucson. Tem? Pior que tem, né? Tão poucos. Eu não vi nenhum desde que eu cheguei aqui. Qual que é de Tucson? Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Doublet scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. Deixa eu salvar que faz tempo que eu não salvo. Bater? Perhaps there's no one inside after. I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. They remain there?
Quem? Quem são eles? Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were. Spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene. The event of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here, and it shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. Who are you exactly? Durant Faucher Plamondon de Sephiran, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Tucson. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin Homage. But something like this, why, it's a first. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a tube, maybe. What? What now? Best thing? You gotta do it again, of course. Hey. Mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. outra peça. Think I can reenact the pledge, the giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tucson's last elfin king. You will need at least 3 individuals. É por isso que você tá aqui. Mas pra você é o perigo. Posso contar com sua You know what ajuda? I'm gonna ask for. Need your help. But I'll understand if you turn me down. No objections? Good. Let's get to work. Start by clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall. Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Ok. Essa é a minha espada. Eu vi o que ela fazia, mas não lembro mais. I will stand, or rather, sit in for King Ludovic upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enche ruler, who we must don the costumes. All must be just right. Ok. Divethaf, the Elven King, hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches. Acenda as lâmpadas. Ok. Divethaf laid at Ludovic's Pegue feet a um loaf pedaço de of pão milk élfico. and elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Pão élfico. Coloca a oferenda Divethaf filled the ornate ceremonial bowls with elfin wine. Long last, the Elfin King grasped his sword. Pega uma espada élfica e pega um escudo élfico. Passing command of his armies to humans. Eu ponho a espada e o escudo élficos. É a espada élfica? Ué. Qual que é a tal da espada élfica? O escudo.
Tira a espada. Ah, tá, eu tenho que sacar. Erect in his pride, Ajoelhe-se drew perante... his blade and dropped to his knees. Espera. Ludovic then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Ah! Look! Look! The statues! Impossible! God's mother! Bad idea. What the fuck? Morri. What? O quê? Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Os caras estão conjuring. Bastards conjuring. Não dá, não dá. Eu não consigo! What the fuck? Tá bom. Tá bom. Want to dance? You dance. Tem motherfuckers. Tá bom, vamos nessa. Que bastardo. Cara, os caras têm aimbot na porra da magia. Mano, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Você tá de brincadeira com a minha cara, irmão. Faz o menor sentido, cara. Eu tô apertando. Nossa, cara. Eu não consigo nem castar, velho! O que é essa missão?
Nossa, e a porra do feitiço errado, velho. Vai tomar no cu, cara. The sculptures, they came alive. By what witchcraft? Dunno. Specialize in killing monsters. Reviving them, not so much. I may know what happened. The statues, you see, once stood in the palace of one Deixa. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. This Deixa was to pay tribute to humans, producing statues of this sort each year. Yet he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as Deixa had planned Ludovic's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such. Columns activated with words said in homage. Columns that would have turned the king and his bodyguards into so much colorful confetti. Typical. Treachery embodied. Elves. Pshh. You're no better. Elves were just defending their territory. You humans took it, but you still weren't sated. Had to cut the elves down, every last one. You? What does that mean? You're a man as we are. Yeah, in a way. Just ashamed to have to admit it sometimes. Your words? They're wrong, Witcher. But I'll not let you leave empty-handed. Take this. Reward. Farewell. Nossa, que missão de merda! Cara, não fazia sentido, mano. As minas simplesmente iam em bote em mim. Nossa senhora, cara. Tá, agora vem pra cá, vai. Come on. Que isso? Ah, é por isso que tá nevoado aqui. Não, dane-se. Não tá bem. Slower. Salvo de novo. Cabine de caça Trastamara. Colheres, colheres. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Não.
essa porta... Preciso de chave. Tá bom. Carta suja. Marina, minha querida filha, você não faz ideia da dor que do seu pai sente ao escrever essas palavras. Um pai que precisa abandonar sua própria criança deixa de ser um pai e seu coração jamais ficará em paz. Infelizmente, devido ao ocorrido, não tem outra escolha. Nós, assim como o restante da família, devemos deixar nossa propriedade. Isso por culpa dessa maldição que atirou de nós, deixando em seu lugar uma criatura sanguinária e irracional. Iremos para o norte de Covir. Se você algum dia ler essa carta, o que significa que recuperou sua forma humana, procure-nos lá. De minha parte, posso apenas prometer que todo ano enviarei alguém para vê-la, para determinar se está viva e, caso esteja, em que forma. Acreditar que você voltará a ser minha amada Marlene me dá forças para seguir em frente. Talvez a maldição não dure para sempre, talvez alguém capaz de livrar desse fardo a encontre. Adeus. Seu pai que a ama. Pois é, cheguei. Não tem uma chave embaixo de uma pedra aqui não, uma coisa assim? Que isso? Trancado. Tem como entrar aqui, não tem? Essa porta parece tão quebrável. Eu não posso fazer isso no momento que... Não. Isso. Ok. Cara, me fala que tem uma maneira de entrar aqui. Are you F kidding me? Não cai. Ué? Não fica preso. O que é isso aqui embaixo? Alguma coisa dentro da propriedade, né? Vou dar um jeito de entrar aqui primeiro. Como eu consigo a chave? Desgraça. Mas que saco. Tá de brincadeira comigo, né, velho? Bom, chave não tem.
Achei a entrada da propriedade. Não tem nenhuma chave aqui mesmo. Gabinete de caça de Trastamara. Controle de sabotagem, lide com os problemas do vinhedo de Coronata. Resolva os problemas do vinhedo de não sei o que. Isso todo mundo sabe, mas Tucson é sagrado. Quando Geraltian, grandes produtores de vinho representados por Matilda de Vermentino e Lian de Coronata. Que é dos vinhos do Vermentino. Ah, tá. Tem que escolher um desses dois, né? Mas eu queria entrar aqui, velho. Minhas propriedades de Trastamara. Bosque... não sei o que. Aquela porta parece tão quebrável, mas tão quebrável, velho. Calma aí. Uma última vasculhada aqui, vai. Não dá mesmo pra quebrar essa porcaria? Okay, fuck this. Onde... vasculhe. Procura sabotagem, tá. Vamos isso aqui primeiro então. Onde que eu tô indo? Vai. Ok, naquela direção. Escolha o Vermentino e encontre provas de sabotagem. Let's ride! Help! Save me! This shan't drag on too long. Ainda bem que a mocinha não pega fogo. Sir, save me! Tá vivo ainda? Blast and blimey! What the? Moça, tudo bem? Thank you, noble knight. I'd ventured north in search of herbs for a new flavored wine. When suddenly, Calm down. It's over. the bang diddlers kidnapped me. In hopes of collecting a ransom, I'm sure. But with Master Liam's troubles, he never could have paid them. But I'm free and safe, thanks to you. Should you need any help, I've a hearty stock at the Coronata. Will you work me there? Vamos, Lead the eu só way. posso...
right behind you. Eu posso... Tem uma coisa aqui no chão. Calma aí. Não me teleporte pra lá. Deixa eu ver o que tem no chão, velho. Here we are. Once again, I thank you for the rescue. Wish to look over my stock? Não. Thanks. See you later. Calma aí, tinha outra opção de diálogo aqui. O ele parece um pouco decaído. Master Liam doesn't seem a diligent proprietor. He tries as best he can. It's not his fault our vineyard suffered plague upon plague. Plagues? What kind? Well, the enormous yellow man-eating sun juice, for instance. You São cannot chatas set mesmo. foot into the brush for fear of coming out ahead shorter. Tá bom. Thanks. Tchau. See you later. Tem um TP aqui. Onde era? Era aqui, né? Onde tem um TP aqui, por favor? Na minha esquerda. Volta aqui. Vamos ali de novo. Saco. Ok. Desce, foda-se. O que é isso? Carta suja. Serei curto e direto ao ponto. Você tem que capturar a herbalista de Liam e impedi-lo de terminar a produção de vinho. Deixe a garota até a próxima ordem. Não estrague tudo. Sua beterraba imbecil. V. Quem é V mesmo? Vermentino. Matilda de Vermentino. Estranho, né, Matilda? Mandou sequestrar a garota. Suspeito. É isso? Suspeito, otário. Não cai, por favor. Encontre provas de sabotagem. Tá, acho que encontrei uma, né? On to the next one. Então ela tava sabotando ele. Heya! Eu escolhi ajudar um deles só. Resolver os problemas do vinho do Vermentino. Tá. Eu não sei. Ah, eu vou continuar aqui, vai. Ah! São esses bichos, eu esqueci.
Cabeça da pedra. Eu posso ajudar o outro? Eu quero ajudar o outro vinhedo também. Sem investigar os problemas de Vermentino, deixe ele assumir o controle de Burger. Ou continue investigando ele com os problemas de Matilda. Não, continue investigando. Sem investigar os problemas de Vermentino. Não. Não é assim investigar, velho. Investigo. Run, Roach. Caraca, passarinho no beatbox ali. Só preciso ajudar os dois e deixar eles se resolverem. Dá pra correr aqui, né? Tá vendo a ponte? Around here, it's wine. Let's go. Where you walking? Sorry. Tem alguém gritando aqui? Aparentemente não. Cala a boca. Te mato. Tem mais um? Looks like an Arcaspore killed him. Ah, vá. Por quê? Só porque tinha um monte delas aqui? Onde está esse tesouro? Caixa de papel elegante. A letter and a key. In a place like this, ought to be interesting. Leia as ordens com cuidado, pois não irei tolerar erros. Dirija-se ao local combinado de manhã e colete o próximo lote de mudas. Precisamos intensificar nossos esforços para infestar Vermentino. Faça de tudo para chegar a tempo, pois a equipe do outro vinhedo está à espera. C. Interesting. This note plus what I found earlier. Some third parties causing problems at the vineyards. Need to find the spot the letter mentions. And I'll find something mighty interesting behind whatever door this key opens. Todo mundo desgraçado, todo mundo se sabotando, né? Calma aí. Deixa eu resolver esse problema aqui primeiro. Nossa, longe pra caceta. Salva. Vem aqui.
chamar o cavalo depois. É que tá muito apertado. Resolvo primeiro todos os problemas, depois eu investigo o que tá pegando aí. Não me fala que se eu resolver esses problemas aqui, eu não vou conseguir fazer essa missão depois. Vou colocar uma história na carta. Guerra dos Vinhos. Deus da Máquina. Senão eu vou ficar muito puro. Puto, quer dizer. Tá mexendo flash em mim. Inferno. Espera aí. I owe you my life, unknown knight. How are you dubbed? Dubbed Geralt. Geralt of Rivia. My thanks, Sir Geralt. The scallywags sought to demolish our herb garden, you see. I thought, I shall take a hammer, scare the rabble off, but to my great chagrin, there were too many and I failed. There's no use crying over spilt wine. Come with me to Vormentino. I'll patch up your armor or pound the anvil to fulfill some other need you might have. Vou ter mais tarde. Deixa Go aqui. ahead. I'll stop by when I'm in the area. A mina eu acompanhei porque era uma garota, né? Podia acontecer alguma coisa na estrada. Tá. Encontre o local mencionado na carta. Isso, por favor. Isso mesmo. Ai, tô preso. Se eu for por aqui, tem ATP? Tem porcaria nenhuma. Aqui embaixo não tem, não? Aqui embaixo tem que ter, hein? Salvar de novo. Esse lugar aqui. O que é? Nada? Simplesmente um lugar abandonado? Que isso, que vergonha. Nem pra ter uns bandidos aqui. Acampado. Deixa eu pegar essas ervas. Essa porta não abre. Pô, podia ter pelo menos uns caras aqui, mano, pra lutar. Isso aqui. Dá pra subir aqui? Sobe ali. Como que eu subo ali em cima? Ah, não ia ter nada ali não.
ya. Olha o TP aqui. Safado. Nossa senhora. Longe de tudo também. Via dos caras é o lugar inteiro? É Tussã toda? Eu só tinha esse TP aqui porque eu vim antes. Aquela casa tá fechada. Senão não ia ter, eu ia ter que andar muito mais. Tá, tem um lugar ali embaixo. Banana? Primeira vez que eu vejo uma banana nesse jogo. Trancado. Oxi, ficou tão claro assim do nada. Afinal, vou ter que escolher entre um dos dois, né? Só que, sabendo que os dois sabotaram um ao outro, fica meio... Pera! Four saplings. Takes a degenerate to cultivate something like this. Need to incinerate them before they spew spores and spread. Tá, peraí. Vou pegar esse aqui primeiro. Esse aqui depois. Deixa eu ler a carta. Posso ler? Local da inventário Chocadeira de Aspodeira Vespina, codinome Fazenda de Cogumelo, proprietário Conde Vladimir Crespi. Esse aqui do Bulos 24, a nota da margem importante. Alguns bulos já estão maduros demais para serem transportados com segurança. Esses devem ser cremados, do contrário vão brotar na chocadeira. Vladimir Crespi. Behind the sabotage at both vineyards. Gotta tell Matilda and Liam. Não tô nenhum dos dois, era o culpado. O que essa porcaria tá fazendo barulho aqui? Por que alguém escolheria simplesmente dar o negócio pro cara ou pra garota e não contar, não investigar o resto? Não faz sentido. Come on, Roach. Ok, TP mais próximo. Não tem TP aqui não? Deixa eu dar uma olhada.
Ruínas de Something Tessamuta, wicked bosque. here. It's in the air. I can smell it. Tô vendo um Wicked aqui, que é isso? Tá porra! Oxi! Essas mulheres são foda. Elas invocam os bichos. You like that silver? Vem! Cacete, grita, hein? Dá pra investigar esses caras aqui não? Ih, tem 2 cavalos marinhos aqui. Vou dar uma olhada aqui. Não dá pra passar por aqui. Esse lugar abertão que parece uma arena pra eu lutar com um bicho muito grande. Ué, por que a luz não ligou também? Tem um escuro aqui. Ok. Tá tem um TP aqui, mas eu quero ter uma caverna aqui também, não tem? Onde tá a entrada dessa caverna? Vai aqui? Não, vou dizer que é mais embaixo. Mais embaixo? Impossível. Dá pra chegar ao topo, hein? Não dá? Pera. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Não, dá. Eu sei que dá.
Só isso? Nem ferrando. Não dá pra subir mais? Aparentemente não. E essa caverna? Como é que eu entro nela? Ah não, aí é vacilo, velho. Diz que a porta é aqui, não é? Tá bom. Acho que... Acho que não dá mesmo. Cadê? Ih, morreu? Caraca, tomou uma porradona na cara, hein? Vou guardar a espada. E dá pra subir aqui. Dá pra... Não. Bom, chega a explorar ruínas. Time to go. Tem outro bagulho na frente, mas eu vejo em outro momento. Filho, dá um TP aqui, por favor. Oi, gente. Master Witcher, have you any news? Você que é o cara? Belgard, tem algo especial This aqui lá? vineyard, Belgard. Why is it so valuable? You are not from here, it certainly shows. Before Count Crespi fell prey to the beast, Belgard belonged to him. As a man of wealth and influence, he guided it to immense success. Brought in rare grape varieties, hired skilled workers. I shan't trouble you with unnecessary Esse que é o cara details. que tá sabotando os Suffice outros? to say that merging Belgard with another vineyard is a sure recipe for success. Essa identidade One and the sabotadora. same man caused Coronata's and Vermentino's problems. Got proof. A certain Count Crespi. He's at the root of it all. What, Crespi? Belgard's erstwhile owner? Why, that's impossible. Got it all here, in writing. He did indeed have motive. He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces. Probably why he incited the feud. Pulled it off, too, mostly. Just failed to bring his plan to completion when the beast got him. Incredible. You mean to say it wasn't Liam? And I was certain my troubles were Matilda's doing. Agora vocês vão se casar, né? In light Não of quis. new evidence, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Belgard. Yeah. Wait just a minute. Do you mean to suggest we're to cooperate? It's No, the no. optimal solution, yes. In terms of the health of the enterprise as well. I can't believe I'm saying this, but I do believe he's right. Perhaps it is time to bury the hatchet. 3 vineyards are more than one. There's much to be gained. So be it. That's not all. The troubles at your vineyards? Solved them. You can go back to operating normally now. Splendid news. I'm relieved to see you hired a professional.
especially one whose aid might still prove invaluable. But let's not get ahead of ourselves. Follow me. It's high time you saw Belgard. Witcher, come with us, please. Something tells me we'll have tasks for you yet. Tá bom. All right, let's go. Vou ter que exterminar mais plantas, né? My desire for Belgard to pass into capable hands was no idle whim, for the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these, inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, we'll gladly accept your help. Ok. More or less already agreed, I guess. That's a weight off my chest, I must say. Your reward shall be fair, I promise. I'll get to work. Resolve todos os problemas do vinhedo. Tudo. Tá bom, vai. Mas já tem gente trabalhando aqui já. Vai. Qual é o primeiro problema? Longe pra cacete esse problema agora que eu vi. Bora, porque eu não tenho tempo do mundo não, ficar andando aqui. Tá porra. Lugar abandonado. Aqui sim. Fogo em mim não. Pro chão. Joelha. Pronto. Foram dois já? Tá bom. Esse não é meu cavalo. O carpeado. Venha. Venha. Pronto. What a day. Ah, que ótimo. Adoro esses aqui, hein. Que porradão, hein? What now?
Cadê? Ah, eu já coloquei pra destruir o ninho. É pra lutear, cadê? Uhum. Que foi, filho? Come on. Tá tudo bem. GPS? Tá maluco? Ah, mais papéis. Nem vai, não. Aí é vacilo, hein? Lute. Onde tem o baú? Ah, não é isso aqui, é? Caros senhores, espero que desejo sucesso agora, Crispy, tá? Tá bom. E agora pro último. Não leva o seu tempo. Pode vir devagarinho. Cara, que vinha do grande, hein? Tá maluco. Vai mandar atravessar a ponte aqui, quer ver? Ah, não. Não, pode ficar aí. O que tem ali? Acampamento de quê? Amor, ai, eu odeio. Você mesmo. Ai, desgraça. Em busca da caçada selvagem, eu ia Coffee with Adler. Beleza, mano? Não, eu já matei a caçada selvagem. Eu tô só fazendo essa DLC de Tucson aqui. Blood and Wine. Mas o jogo principal eu já terminei. Já terminei essa, já terminei a Hearts of Stone. Daí tá resolvendo aqui! Cara, eu odeio arqueiro nesse jogo. Vai te catar. Shut up and fight.
Tá, e eu tô nessa Blood and Wine aqui, eu tipo... Eu acho que eu... Depois dessa eu acho que zerei todas as sidequests. Essa de Gwent eu não vou fazer, porque eu não jogo Gwent. E falta eu posar pro retrato do cara, depois eu vou fazer a principal e aí acabou o jogo. Aqui. Dá pra pegar alguma coisa aqui, né? Tá, não vou ler isso aqui. Ok. Cadê o corpo dos malucos? Porco grelhado. Tem dinheiro, uma cebola. Pronto. Aí depois isso aqui é posar pro retrato do cara, só que eu tenho que fazer a barba antes, porque a barba do cara está horrorosa. Não gosto de barba comprida. Dá pra ver pela minha feição, né? Já tá me tacando flash, o desgraçado. Espera eu chegar, pelo menos. Ai, não dá pra soltar feitiço. É da hora que eles falam assim, fiquem juntos, pelo menos tem. Aham. Sai. Tem que matar esses desgraçados. Compensa mais eu deixar eles me matar, porque eu tô... Vai, me bate. Pra recuperar a vida toda. Mais uma vez. Aí. Ai, desgraça. Calma, tiozão. Oxi! Esse deu um golpe muito mais rápido que ele... Eu tô tentando parar, ele não consigo. Tem que dar um trocado pro bruxo. Né? Eu tava ricaço, agora eu gastei tudo com runa pras espadas. Eu tô pobre, sendo que eu peguei uma espada que tipo, não leva runa. Vendi um monte de coisa pra comprar runa, tá ligado? E ganhei uma espada da Dama do Lago que tipo, é muito melhor que todas as outras. Eu fui, tipo, ó, meu cu então. A gente se encontra lá? Calma aí, eu quero lutear um pouco aqui. E eu nem sei exatamente o que essa espada faz. O que ela faz mesmo? Cada golpe gera cargas que aumentam o dano da espada em 10. As cargas são perdidas ao longo do tempo ao receber dano. Uma espada completamente carregada causa dano e acerto crítico. Tá, entendi. Por isso que ela fica amarela. Dano causado é 0 até o máximo de 20, dependendo do seu nível de personagem. Matar o inimigo com uma espada inteiramente carregada gastará sua carga para aumentar permanentemente o dano da arma. Essa aqui deve ser, tipo, a melhor espada do jogo, né? Porque... o bagulho aumenta o dano permanentemente ainda. Não. Deixa eu ver se tem uma coisa pra lutear aqui. Ok, vambora. E acabou. O jogo é enorme. Quer dizer, falta a quest dos vampiros ainda. Tem que encontrar o cara no cemitério, descobrir por que não sei o que. Praticamente ignorei toda a história principal e tô só fazendo side quest há uma semana, tá ligado? Deixa eu salvar aqui. Não tô afim. Pode ficar aí.
Tô afim. Cacete a ursa, afogadora, não sei o que. Pula, carpeado! Não dá uma dessa agora não. Pensei em parar pra pegar o TP ali, mas é muito arriscado. Já tô aqui já. Pronto, gente, acabou. Fiz de tudo pra vocês. Chega. Tended to Belgard's problems. Vineyard should be in as good a shape as ever. Splendid. And thus, officially, by the power vested in me, I grant you title to the Belgard Vineyard, and trust that you shall make good use of its grounds and resources. Excellent. Ah, I can already smell the grapes ripening in the sun. We shan't forget what you did for us. Here, your pay. But that's not all. You must come back and see us shortly. We've a surprise in store for you. 900, pagaram bem. Farewell. Vou botar aqui pra quê? O que ele falou? Espera 3 dias e vai falar com o Lee e Matilda. Ei. Tá bom. Então o bagulho é me encontrar com o cara. Só que antes, vou fazer essa barba. Que ninguém merece. Onde tem um barbeiro? Onde tinha um barbeiro mesmo? Aqui na cidade grande não tem um barbeiro, não? Ih, que isso? Local onde você poderá começar missões relacionadas à expansão Blood Wine. Ué? Tem uma missão que eu deixei passar? Essa expansão é tipo praticamente um jogo inteiro novo, tá ligado? É muita coisa pra fazer. Cadê o TP que eu tinha visto aqui? Ué? Ah, tá. Aqui. A Hearts of Stone foi tipo legal, foi uma narrativa da hora, mas essa aqui é tipo um novo mundo, cara. O que é isso aqui que eu deixei passar? Homem da cidade? Não, não é você. Come here. Refix of Forhorn. So content to see you. Le Papillon Troubadour. Remember? Hey there. You know what? The whole Ravix thing? Only ever a joke. Call me Geralt, please. Geralt of Rivia? Naturally. How did it ever escape me? You must know, I'm a devoted fan. Thanks. Of Master Dandelion. I know the bards, every ballad in its cycle about the Witcher. Oh, I cannot believe my luck. Need something? From me? Indeed. A matter most magnificent. My coiffeur, Jean-Louis Lotovic, has gone missing. Now, you shall rescue him, while I compose an epic ballad about it. Listen, fair folk, to a glorious tale of a missing friseur and a widowhood prevailed. What happened exactly? Claim the hairdresser's missing, but are you sure? Yes, yes. I've no doubt something's transpired. Something terrible, absurd. Jean-Louis is never late to work. He's punctual to a fault. I'm certain he'd be honored if I am the one to sing of his dramatic rescue. Esse cara é amigo do Dandelion, com certeza. Tá bom. Fine, see what I can learn. Now, if you have to come with me, just one request. Stay out of the way. Mine and my swords. Of course. You shan't even notice me. Jean-Louis' studio is just there.
right here. Ah! What's the matter? Porra, é essa? I've hit upon the perfect ending. And all for the glory of her grace, the Duchess. Thought this was about a witcher and a coiffeur. What's the Duchess got to do with it? Her grace can be as fickle as the colt she rides. Today, all remember my fine couplets at the tourney. Yet tomorrow, her illustriousness bought by her breakfast might demand a new epic poem. One must grab at opportunity before it flits away. Well then, where shall we start? At the door, by breaking it down. Como é que eu faço isso? Assim? Empty pomade jar. Strong floral fragrance. Ele usa para procurar pistas do que aconteceu com Jean-Louis. Scissors are completely dull. No way he could use these to cut hair. Subjects are plenty for balance all around, they said. This jar's empty too. Cacete, como tesoura. Ah, ele era cabeleireiro. Pilhar. Foi de propaganda. Senhoras e grandíssimas damas estão preparadas para a nova estação? Somente aqui. Sei lá. Olha pra cá. Será que depois que terminar isso aqui, Jean-Luc vai poder cortar meu cabelo? Nossa, já seria um avanço. Locks untouched. No attempt at forced entry. This jar's empty too. Acho que tinha uma coisa aqui, não tem? Knives flecked with flesh. The coiffeur's log. A manicure, curling, Centrian pendulum, Rivian ponytail, raftsman's due. Long out of style in Novigrad. His appointments. Last one was a certain Lady La Pompadour. Know her? Yes, a dear old bird. Jean-Louis done her hair for a decade. Completely harmless. Sketch here. Looks like a map. This mean anything to you? I may understand where it points, but if so, there's not there. Just fields and meadows. Think I Talvez o cara understand. esteja lá? As Ué, do I. ele foi pegar a mulher. Around he looked, yet all was quite proper. I see razors, pomades, but no blasted hair chopper. Foi fazer piquenique com ele, não Mind foi? being quiet for a minute? Think I might know what happened to the hairdresser. No evidence of a break-in, no signs of a struggle. To my mind, he just went out to find ingredients for his pomade. Looks like he ran out. Of pomade. Yes, indeed. He'd have gone into the meadows beyond the city to gather flower petals for it. Trolls must have devoured him. Or a cyclops. Splendid either way. Think you could find the place using his map? Naturally. Lead the way then. Não acabou ainda? Meu Deus, gente. Carta o quê? É. Vou continuar sem saber. Vai, tiozão. Corre, pelo amor de Deus. Send marking times that courtesical flow. Messing everything up. Drop it all. O que foi isso? Hold! The location from the map. Damn it, get back. Witcher! What now, you piece of filth? Ai! E o cara morreu mesmo. Acho que isso aqui não era pra estar assim, né?
What beast was that? An archaspore. Might there be more nearby? Who knows? And your sharpened Onde você tá indo? senses, what do they say? That you'd rather turn and run. Oh, a primo jest. Let us continue onward. I know you'll stand in my defense. Vai. Will you not? On to the second Vai. point on the map. The witch's blade flash juices spouted and poured, covering all about in an archaspor's gore. No piece of the stylist fell from its bowels. The frisser had been nabbed by aught else most foul. There! Jean-Louis' basket! I'd recognize it anywhere. He was here. We can be certain now. A basket of flower petals. Same smell as the pomade. Cadê o cheiro? Ué, não tô vendo o cheiro. Grass is trampled. Multiple sets of footprints. A little blood. Seems you were right. He ran into trouble. Phew! What luck! I just hope it's not Cyclopes. Hard-pressed to find a rhyme for that. Não empurra não, tio. So, on his trail yet, are you? Pra que diabos o cara entrou na caverna? Ground's made of rock. Trail's gone cold. Wandered deeper into the cave. O maluco tá me seguindo ainda? Tá com uma organização aí. You beard mangler! The latest rage in some bomb-botched cove here. We're in Nilfgaard, you bung munch! What did he do to you? What did he do? He quaffed me, gave me a duck's ass, an ape drape, a beaver battle. I don't even know. So ashamed I couldn't attend the tourney. I'd have proved my valor. Mademoiselle Vivian de Tabri my prize. Then this scallywag with his talk of the rage. O cabelo do cara missed também. my chance by the hair. Moicano invertido. Got him back good from what I can see. That is but the start. I've not yet decided if I shouldn't snip off something more. Cabelo é muito cavaleiresco. Doesn't seem terribly chivalrous. What about honor? Your oath on the peacock, all that. I do vow on the noble bird I shall gut you if you do not skedaddle. Oh shit. On guard! Stand and fight! I challenge thee, and you boys dare not intervene. By golly, by gum, this will be Preciso matar ele mesmo. Listen, children, a story you shall hear of a witcher who walloped a rogue knight's steady hair. I shall slaughter that shit stylist out of my way. Vem. Eu não vou... Nesse tipo de duelo, não sei porque eu não gosto de usar feitiço. Acho que posso, né? Mas eu não quero usar. É tio. Dá pra defender essa arma aí dele? Dá. Não quero matar ele. Posso não matar ele? Não sei se eu matei. Ah, não, matei. Le Papillon, le Beholder's wounds. You saved me at the last second. You're welcome. Jean-Louis Ludovic, I presume. Let's get out of here before he... Quiet, both of you! I've got it! They froze in their fear, the knights, henchmen and squires. Tô começando a gostar de bardos, hein? Heavenward spiraled. The witcher cleft him in two lacerated, his neck swingless swine adroitly castrated. With one more caress from the witcher's blade, the knight's guts plopped out, his breakfast betrayed. Preferi ouvir a And Priscila. hobbled a pace on his stump arms like crutches, all for the glory of her grace.
Duchess. E meu pagamento? What about my pay? I've decided you should receive a reasonable share of the royalties. Payable, let us say, semi-annually? Meaning you're broke just now. I owe you 1,000 thanks, Master Witcher. I'll gladly pay your reward. Not to mention trimming you when you see the need and come by. Thanks. Take care now. Eu podia me teleportar pra barbearia dele já, né? Tá, sem distrações. Vou pousar pro quarto daquele cara. Pelo amor de Deus. Ainda não, peraí. Sem Regis. Aqui. E eu preciso... Cadê a barbearia do maluco? Não era aqui? Vai ter que ser. Bora, filho. Será que se eu voltar naquele vinhedo, qual vai ser a missão? Os caras vão querer se casar, vou ter que fazer alguma coisa, porque eu já matei todos os monstros, os bichos dos caras. Let's go. Por isso aí. Here is the hero we can afford. Witcher. Go, go. Mas aí também eu fui fazer as curvas certinho. Keep calm. Start no brawls. Ah, ele abriu. No point complaining. Bora, tiozão. Cadê? É você mesmo? Ah, é você mesmo. Thank you Achei once que fosse more eu. for coming to my rescue. Ah, but where are my manners? Master Witcher, allow me to introduce myself. I am Jean-Louis Ludovic, a magna cum laude graduate of the Le Mans Poilu Cosmetology Institute. Please consider my scissors and razor at your disposal. Ok. Barba, por favor. Barba zerada. E cabelo que fica bom pra um quadro? Cabelo comprido e amarrado atrás? Raspado com rabo de cavalo, longo e solto. Longo e solto não gostei. Solto, mas não tô comprido. Raspado dos lados e curto com rabo de cavalo. Porte de elfo rebelde, não. Acho que eu vou colocar comprido e amarrado atrás. Tá bom. Thanks. So long. I shall cling to my scissors and comb as long as I've strength left in my fingers. Parecendo um Henry Cavill aqui. Pronto, pelo amor de Deus, vamos pousar pra esse maluco. Outro pintor ao meio-dia. Onde está o cara? Aqui. Deixa eu dormir aqui. Pronto. Keep your eyes Não é você? peeled, Witcher. É você. I'm here. Let us go. We should arrive in time to have the best light of the day. The chiaroscuro we shall capture. Just glorious. Let's go. The things I do for art. We had best ride there. We'll arrive faster and less fatigued.
E a gente vai encontrar monstros pelo caminho. Turtle dove o'er the heath hangs in the ducal palace. So does a cockatrice I cut down once. It's stuffed, maybe even with heather. I once had a Pera aí, tiozão. feather brush. Meu cavalo nem tava aqui. Best thing for laying down tempera. I no longer have it, sadly. My blasted cat swiped it. Why would a cat want a brush? To paint with, of course. And it was no common brush. Fantastic, as I said, and fantastically expensive. Hang on. Got a cat that paints? Yeah, if you care to call it that. Você vai. He merely copies the works of his betters, and poorly at that. Your cat? Yes. Pierre Auguste Moustachois. It's no surprise you've not heard of him. He's a second-rate hack and a thief. We'll continue on foot. Podia parecer alguma coisa que não fosse centopeias, né? Não vai ter mais enfrentar centopeias. Ladies, gentlemen, my lieges, forgive me for being forward, but have you perchance seen a set of paints and brushes nearby? Eugenie, I believe this peasant wants something from us. My paints, my brushes, I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman's tools, my good man. Of that I assure you. There a problem? Yes, an immense one. I cannot possibly paint without my paints. I'm done for. Unless you would be kind enough to locate them? Lógico, né, tio? Damn Vou nem it. perguntar se eu posso pegar Sure os... you left them here. Yes, right there. I'd prepared everything. Set it out. Ordered and organized. Might have toppled downhill or something. Fine. I'll take a look around. I think it is life that imitates art, and not vice versa. Right you are, Fingo. Take Baron de Cordell for one. Oh yes, that nose. He actually had an age enlarged after he saw that with that courage play. And now he's become Ih, não tô vendo nada. cousin. Ué? Cadê a tinta do cara? Eu sou cego? Aqui! Ué, por que ele não tá vendo isso? Garotos. Encontre as tintas do pintor. Encontrei algumas. Tá nessa caverna aqui? Aqui. Spilled paint. Reeks to high heavens of turpentine. Foda, né? Como é que eu ia saber que ia estar na caverna aqui embaixo? Got paint drops here too. Neckers. They made off with paint. Ah, os capoeiristas. Sai atrás de mim. Mortal no inferno. Eita porra. Nice. Don't look ruined. Painter should still be able to use them. Os Neckers roubaram, tava pintando. Ah, caraca. Tadinhos.
figure looks a bit like a necker. Big blobs, what? A troll? Neckers depicting their victory over some trolls? That even possible? Necker propaganda? Ok. O troll é o chefe deles e ele vai acabar matando todo mundo ali, né? Desgraça. Welcome. Cadê o tio? Found your things. Splendid. Where were they? And... is this all you found? I left so much more. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a necker lair. Seems the beast's made off with your supplies. Used it to paint a fresco on one of the cave walls. Looked something like a battle scene to me. Impossible. They splashed paint on the wall in a rage. Unimportant. In any case, it's a good thing you found the basic colors. Shall we? While waiting, I spied a superior spot. Puxa, por que ele vai de ladinho assim? Anda direito, tio. Ok. We have had fantastic luck with the weather. The light is perfect, absolutely perfect. Painting this masterpiece gonna take long? A mere 6 hours. The sun won't allow us to work any longer. 6 horas! Oh, but the time will fly by. We'll chat, swap tales. Porra. Better yet, let me down a potion. Time will definitely fly by in a state of lethargy. No need to swap tales. No. Your expression, your posture, they must be just so. You must que look alive tortura. with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Come on, give it some thought. You could title the painting, A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting witcher. Antigórgona. Caraca, meu filho, como é que você achou esse lugar aqui? Você tem visão de águia? O cavalo mágico também? This the place? Yes. Just look at the view. Breathtaking. The perfect background for our masterpiece. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. Escolher. All right. Considering. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? Montar no cavalo heróico relaxado. Como é que é heróico? Montar no cavalo? Relaxado. Agora não sei. Eu não quero heróico. Heróico vai ser meio babaca. Relaxado? Qual é que é relaxado? É ser sentado no chão? Montar no cavalo eu acho que é demais. Mas eu gostaria de um retrato no cavalo. How about I be on horseback? I mean, Roach kind of deserves to be immortalized too. Oh, yes. A horse. Exceptional idea. But I would rather you perch atop Alexander, my mount. I've trained him to pose. O problema é seu. I shall Eu não posso paint escolher o meu you the cavalo. carcass of a slain griffin later. Now, raise your head to exude pride. Thrust your breast forward. Go on, breast forward. I want to see those hocks extended. Ahem. Is the horse paying attention? May I begin? Or would you rather try a different pose? Ah, se não vai ser meu cavalo,
Então não quero mais. Let me try something else. Relaxado, Think I'll vai. lie down. At least that way I can nap while you work. The hero at rest, lying on his side, propped up on an elbow, staring into the distance, relishing a victory. I can paint in a griffin corpse later. Though, naturally, a nap is out of the question. We resolved that earlier. May I begin? Or would you prefer to strike a more dynamic pose? Não, esquece. Let me Deixa try quieto. something else. Desse jeito não, pelo amor de Deus. Tá, heróico. Maybe I could just stand, sword in hand. Ah, splendid! A heroic pose, of course. The bold warrior, his sword held aloft, ready to run at the... well, that willow over there. I will paint in a griffin later. Shall I begin? Or would you prefer to adopt another pose? Vai fundo. Essa é boa. Go ahead. Now, be so kind as to adopt that look you gave me when I first asked you to work with me. That intense scowl of an angry wild ram about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge. Algumas horas, 6 horas depois, em pé nessa Is this posição. gonna take much longer? Not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still, in the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Griffin! Yeah, I know. You'll paint one in later. Gods! A griffin! Run and hide. Dearest mommy! Calma aí, tô com o feitiço errado. Desce. Ué. Cadê minha besta? Não voa não. Caraca, essa espada é boa. Essa espada é boa. Dei uma porrada só. Is it safe? Yeah, come on out. Tá aí o No grifo. wonder no one ever came here. It was a griffin's hunting ground. Oh, that thing scared me to death. Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show it to you now. I never display unfinished work. Eu vou poder You pendurar can isso em see casa? it tomorrow, after midday, where we met. I shall display it in the market square. Oof, monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Melhor não ter um grifo na pintura? Assim pode pintar? Por que que... melhor não ter No, grifo, não. it's too mangled. Too gruesome this way. Indeed. The hue of its blood would not go well with your complexion. Ah, very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this fading light. Acabamos? Ah, I almost forgot. Payment for your troubles. Só pegar o quadro And depois. Né? I thank you for saving my life. Though, in doing so, you did also save your likeness. For posterity. Espera um dia pra ver sua pintura. Tá, então só falta isso. Pegar uma pintura, falar com os malucos e depois é a missão principal.